सेप्टेम्बर 2023 चीने भारतीय जनता पार्टी ने जे स्टेट कार्यालय कैसा चिकनसा जॉइनिंग प्रोग्राम और जॉइनिंग प्रोग्राम चीने पार्टी बीजेपी ने वाइस प्रेसिडेंट चीने दादा अकरा तंग तापस भट्टाचार्य महाशय चीने तेई खरकचा चीने अकरा तंग चीने तांगफांग बीजेपी पार्टी ने ताई चीने जत कार्यकर्ता लीडर्स रक तंगबायो तिनी ने ओ जॉइनिंग प्रोग्राम अब तेबक बरक कबां खाय उंगना नै जों कम्युनिकेशन खलायलाय दंमानि हठात खलायै खरकसा कामिओ बरक थैमानि बागै जे कामिनि बरक फायना हिन तंगनाय रक आ कामिनि बरक थैमानि बागै बरक सपय मालियानि बागै किसा बरक कमुंका हाइपानो बेलाय कम हाइया 7 परिवारनि 23 भोटार सपयखा जों एक्सपेक्ट खालामनानै 15 থেকে 20 परिवार फायानो दुईटा गाड़ी अर्थात दुईटा क्रुइजार जेसेके फानो 25 नि सागाव तंगानो अब हाय जों एक्सपेक्ट खालामनानै सकबाय मानलिया आबनि बागै बरकनो बेलायखे खाबायखौ गय लामसगो तिने आईपीएफ तिने विंग्स बरी बदलनि आईडब्ल्यूएफ तिने लीडर्स बरम गनांजक सरिदेव वर्मा अबनकारिबो तिप्रा मथानि किसु नेतृत्व अजगाव बरी बदलनि बरकनोबो हामबाय तिने बरक तिने बीजेपी पार्टी जॉइन खालायै तिने बरम गनां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाहार मंगना हामजागै ताई तिने त्रिपुरानि जे प्रशासन बीजेपी आईपीएफ ती गवर्नमेंट नि जे प्रशासन अबनो हामजागै तिने बीजेपी पार्टी नि रायदानो फॉलो खालाय चलिनानि बागै बरक आगु फायमान बागै बरकनो स्पेशली हामबाय तिने जे 23 वोटार्स चीनी बीजेपी पार्टी जॉइन खायगा बरकना जों जस किचा सकांगनो जों चीनी पार्टी ने अंगै लामसगैनाका ताई बसकांनि सालो जारा तिनि फायना हिन तंगनाय रक बरक फायनानि बागै बरक बायबो जों कम्युनिकेट खालायनाय चीनी बरम गनां जग जे लीडर सरिदेव वर्मा बबो कग्रखा ते बाकी बररंगनो तुई फायनाय ताई अब हायकैनो टाकारजला मंडलनि उद्योगी तिनि जे ओ जॉइनिंग प्रोग्राम बेलाखे हामबाय बरकनो तिनी तेबो बरक फायना तंगमानि हयतो तिनि आयं रविंद्र भवनबो आलादा प्रोग्राम रक तंगमानि बागै ताई गोबांमा सामुं हमुं बांमानि बागै फायमानलिया आं बरकनो बेलायखाय आंनि व्यक्तिगत तरफ थेके आंनि परिवारनि तरफ थेके ताई पार्टी बीजेपी नि तरफ थेकेबो बरकनो हामजाकमा हामबायाफोर हामबाय खुलुमबाय मीडिया रंनो आं तिनि अरो फाय सकयमानि जरा किसानि बागै आं बीजेपी नि दल फाय ताबुक सामुं खायना होनायनाय फाय सपायजाक गोबां मा बरकनो आनो साइटखा फायनानि बागै अबदल तिनि समस्याङै थांका नेक्स्ट टाइम आं बरनो तुबनाय आं साइटकनाय आपनि बागै आं दायित्व नावो बरक रक गोबां मा बदल आगि जे आईडब्ल्यूएफ तिंगै आं जे सामुं खाय फैमानि हाफुं हाथाय हगै फाय तंग फैमानि आज कृष्ण पगै थांया आनि दलक बो स्वाभाविक आनो लगिरिनाय नां खावान सगो बर बो तंगनाय फायनाय नेक्स्ट टाइम आं बरनो गोबां खालाय ति फायनाय तिनि जरा कमबाय बर किसासा कमङै थांगा हायबनो आं तो खावो मुसुंगो आं खायनानि नेतृत्व खायनाय बररो खाया तंगै माया नगा आसुगै तंगमाया जे व्यक्ति सामुं खायनाय बरक बो खाया तंगमाया आं दीर्घ दिन 2 बोसोर मतो आं आसुखा इ पार्टी नां ताई खालिया हनै आनि खावा आं संखा दुख बनांखा बेलाय दुख नांखा दुइबार एटेक खा ताई नक रगो फाय दांगामा हांगामा टर्चारि नंखा हायपना आं नकनि लगी संबानो साव राजनीति खेलाव ता थांसिदि आनि सराय रगो चिकुन तंगै दंगो बरक बाना माना खायो राजनीति न नों हासाल सिदि मान सं हायपना आं तंगै माया तांगै हिंगे दाकु बुकतिनाय बरक बतियावै तंगै माया ब सब समयनो दाखुलै बलगि मातिनाय हानि बागै आं तिनो जगाव जॉइनिंग मा खायपाकिया आगि आं को तंगमानि आईपीएफ टी दल तंगमानि सातजना 7 फैमिली 23 भोटार तागारजला आमचाइनि आईडब्ल्यूएफ तिनि प्रेसिडेंट दंग सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटारि तंगमानि आं फाकिया आफोर फाकिया आं जत बान्य कुसुक लेवल नि मंत्री रगय बां मालाय फाकिया
Nini apo ajra rago sar member songbai bang gedal phagya saren si chongoi bo phagya haipa no borok ano belai ani bekhawa agat nangai thangang a haini bagai ang nogoba asugoi tongkha tak next time ba ang gedal phaipi ka tausha kaisa masili haingoi nai bo tong tong usini IPF tini ang bono bo mane selangmani ko bo saya jolimani ko bo saya ang najoni ko no sai thanai haipa no nijini borok ngoi nijini no nasi gangka ang bahagia udar ngai ba ang kisah pun help manan musung utar sorkan theni wang asik ka ang saya nengya khalai nyai oma hai philang habong hatanya bokhoi thaimani ajra rago khorok sase ang burui apurang IPF tini ngnyang himunya oma hai philang salami phaimani joto sara elkan borok tagar jola jombo jola joto ano siniu tongo bo hai netrito nango hnenyai haipona ang bo khaw musung leya ajaga khanyani ang tino jag botola ma phaifika ang belek hino tongthok ma haima tongkha khaba sama haima tongkha ni bekhata sa strong haima tongkha ang tabuni ji sak wan sogo yakong krak khe basai mane nang sak no wan sogo ta ang agin hage step by step level khayang o samungno tangi thangnai nang khawan sogo je ani ungulugo osului tongnai borongna bang kusugo ti sai talangnani hinian khawang wan sugoi tongota দলে আসলাম এরপরে আমি 18 থেকে 18 পর্যন্ত আইপিএফটি দলে আইডব্লিউটি কাজ করেছিলাম এরপরে আমরা যখন এটিসি ইলেকশন হয়ে গেছে এরপরে আমার গড় সর সব পড়ে গেছে গা এরপরে আমরা নেতৃত্ব দল কেউ আমাকে গিয়ে দেখিনি এরপরে আমি বাদলাম এর আগে থেকে আমি বিজেপি দলে আবার জয়েনিং হইব এরপরে কেউ আমাকে যা জিজ্ঞাসা করিনি এরপরে আমি আজকাল স্যারকে নিমন্ত্রণ করে এখানে এসেছি আবার আমি রাজনীতি করব আর বসে থাকব না আইপিএফটি দলে কি কোন পদে আসছেন আপনি পদে আছে ডিভিশনের সেক্রেটারি আর সেন্ট্রালে অর্গানাইজিং সেক্রেটারি নাম সরি দেববর্মা মোতার কি আছে নমস্কার আজকে আমরা প্রথমেই আপনাদেরকে সাংবাদিক বন্ধুদেরকে অভিনন্দন জানাই শুভেচ্ছা জানাই আপনারা আমাদের আহ্বানে এখানে এসেছেন আপনাদেরকে ডাকার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আজকে রাজ্যের যে দ্রুত রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে তারই একটা ছোট্ট কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আপনারা আজকে দেখবেন আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে টাকারজলা মণ্ডল থেকে আইপিএফটি এবং তিপ্রা মথার কয়েকজন সম্মানিত নেতৃত্ব ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করবেন আমরা তাদেরকে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে আপনাদের সামনে বরণ করে নেব এবং তারা নিজেরা ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে এ রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে এ রাজ্যের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব না এই বিশ্বাস তাদের মধ্যে এসেছে এবং সাময়িক সময়ের জন্য আবেগের বশবর্তী হয়ে তিপ্রা মথা বা আইপিএফটি তারা রাজনীতি করেছে এবং চেষ্টা করেছে ভারতীয় জনতা পার্টিকে দুর্বল করার কিন্তু সত্য চিরদিন সত্যই থাকে ভারতীয় জনতা পার্টি মানুষের জন্য কাজ করে মানুষের পাশে থেকে কাজ করে মানুষকে সাথে নিয়ে কাজ করে এটা রাজ্যের মানুষ আজকে খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারছেন তাই আজকে জনজাতি ক্ষেত্রেও বিশাল পরিবর্তন ঘটতে চলেছে এবং বিভিন্ন সময়ে আইপিএফটি মথা বা অন্যান্য পার্টি থেকে জনজাতি ভিত্তিক পার্টি থেকে তারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছেন আজকে এই মুহূর্তে যারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছেন আমি আপনাদের সামনে তাদের নামগুলো বলছি
সোয়ারি দেববর্মা, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি IWFT, শ্রীমতী প্রভা রানী দেববর্মা ত্রিপুরামথা, শ্রীমতী কল্পনা দেববর্মা IPFT, শ্রীমতী ফুলকন্যা দেববর্মা ত্রিপুরামথা, মঙ্গলক্ষ্মী দেববর্মা ত্রিপুরামথা, শ্রীমতী রিনাম দেববর্মা IWFT, শ্রী অনন্ত দেববর্মা IPFT। তারা আজকে নেতৃত্ব IPFT এবং ত্রিপুরামথার, তারা আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছেন, এখনই যোগদান করবেন। মোট 23 জন ভোটার। আজকের এই কার্যক্রমে আরও অনেকে যোগদান করার কথা ছিল, কিন্তু একটা সাময়িক দুর্ঘটনা অর্থাৎ একজনের মৃত্যু হওয়াতে সেই এলাকাতে বেশ কিছু IPFT এবং ত্রিপুরামথার কার্যকর্তা যারা আজকে যোগদান করতেন তারা আজকে যোগদান করতে পারছেন না। আকস্মিক ঘটনার কারণে পরবর্তী সময়ে তারা যোগদান করবেন। এখন আমরা যারা আজকে যোগদান করছেন তাদেরকে আমরা আমাদের দলীয় পতাকা দিয়ে বরণ করে নেব। সবাইকে ধন্যবাদ।